حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. مسروق ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में चार बातें हों वो खालिस मुनाफिक है, और जिसके अंदर उनमें से कोई एक हो तो उसमें निफाक का एक हिस्सा है जब तक कि उसे छोड़ न दे। जब अमानत रखवाई जाए तो ख़यानत करे, और जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो पूरा न करे, और जब झगड़े तो बेहुदा बोले। मुताबत की है इसकी शोबा ने आमश से।